Daganang nausab sa ato ang panahon, dagana pudog pangutana nga lisod gito bagonon saon man kun ni karon. Napuno na ko problema, maglisod na ko katawa, grabe gid pagkakapuya sa ato ang panahon, puros problema na abot. Nawad-an na ko paglaom sa akong kaugalingon, makagawas pa pa ko ani o diri na lang bataman. Og tanan akong gihaguan mabali wala na lang, unsa naning panahon na wala na ko kasabot, kay maglisod na ko barog sa mga problemang naabot. Pero tanan akong dawaton bisag unsa pa kalisod, kay mo resulta raman na inig abot sa panahon. Bisag unsa kalisod di lang gid ta palubong, og ato na laning iampo nga malusotan ra ni tanan, kay mo abot rang panahon nga tong tanom kay mo dako. Di lang nato dalion og ato ana lang huwaton. Bisag unsa kadako ang problemang mo abot, wa tay mahimo kundi dawaton, kay di man tama kabuot. Pero tanan kay dili masayang, kay tanan na ay gamit og para asa ni tanan, dili lang ta magdali. Bisag unsa kadako ang problemang mo abot, wa tay mahimo kundi dawaton, kay di man tama kabuot. Pero tanan kay dili masayang, kay tanan na ay gamit og para asa ni tanan, dili lang ta magdali. Bisag kapila pa matumbang makakatod og barog, kay dili sa tanan nga oras na imo dungol kakamot, kay ang tanan na ay patulngan og gamit sa kinabuhi. Dapat nato nga dawaton bisag unsa pa kalisod, kay samtang nagkahinay nagkalayo atong tumong og kapuyon pahuway. Ayaw lang gid palubong sa problemang nagpadong, bisag unsa pa kangit-ngit na ikahayag nga makita para magiya sa gianan. Sige padayon sa pagbiyahe padulong sa kalampusan, kay ang kahago mo resulta ba sa ato alang iampo. Dapat mo hawas og mo lampos, di ta dapat palubong sa mga problemang naabot ato ang ipanglubong, kay ang tanan natong kahago masuklian og tarong, kay mo bungarang tanom inig abot sa panahon, di lang nato dalion og ato alang huwaton.